अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AK क्लिक्स। काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था कि कौन सा टॉपिक चूज़ करूं वीडियो के लिए। काफ़ी लॉयर से राब्ते में था कि उनके साथ कॉफ़ी हो जाए, जैसे कि एमएल खान के साथ कॉफ़ी हुआ, और इससे पहले अवेयरनेस सेशन तैयबा काकड़ के साथ हुआ था। तो इसीलिए मैंने फिर काफ़ी लॉयर से रब्ता किया, तो जो कि टाइम ना होने की वजह से कुछ लॉयर्स के साथ मेरा बैठक ना हो सका, कॉफ़ी ना पी सके हम। तो फिर मैंने कहा लेट्स एक नई वीडियो बनाते हैं, LLB के बारे में कहेंगे। लोग LLB के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लोगों से मतलब वो स्टूडेंट्स जो कि अभी लॉ करना चाहते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, इसमें अर्निंग भी है, इसमें रिस्पेक्ट भी है, इसमें सब कुछ है। तो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें सब कुछ है, सब कुछ से मतलब सब कुछ। तो आज हम LLB के बारे में बताते हैं। LLB ऐसे है कि पहले शुरू में 3 इयर्स की हुआ करती थी, और फिर 5 इयर्स की LLB हो गई। 5 ईयर LLB जब हुई तो उन्होंने एक टेस्ट अनाउंस किया लेट के नाम से, लॉ एडमिशन टेस्ट। तो स्टूडेंट हमेशा लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में कंफ्यूज होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है कि हम कैसे अप्लाई करें। तो आज बेसिकली मकसद इस वीडियो का यही भी है कि वो लॉ गेट कैसे थे, लॉ गेट नहीं, लॉ लेट, सॉरी, लॉ गेट जो है फिर बाद में होगा इंशाल्लाह। लॉ गेट के बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देंगे, लेकिन पहले से लॉ लेट, क्योंकि वो स्टूडेंट जो रिसेंटली FSC कर चुके हैं या FSC में है, या जिनकी सोच यही है कि वो आगे LLB करें। LLB 5 ईयर प्रोग्राम है, इसका नाम BA LLB है, और ये BA LLB 5 ईयर के बाद आपको डिग्री मिलेगी BA LLB की। तो ये ग्रेजुएशन इन लॉ समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि LLB 5 ईयर का हो गया, और LLB के लिए लेट टेस्ट बहुत देना ज़रूरी है। ये लेट टेस्ट HSC कंडक्ट करता है, और HSC साल में तकरीबन 3 बार और अमूमन 4 बार अनाउंस होते हैं, और इसकी वैलिडिटी जो है, मतलब ये 2 साल तक आप ये टेस्ट मतलब 2 साल तक वैलिड हो सकता है। तो ये टेस्ट देने के बाद फिर आप लॉ कॉलेज, किसी भी लॉ कॉलेज में, मतलब थ्रू आउट पाकिस्तान किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं मेरिट पे। अगर आप मेरिट में आए तो आपका एडमिशन हो सकता है। लॉ गेट में आपकी स्कोरिंग और FSC स्कोरिंग, हर कॉलेज की अलग अलग प्रोसीजर है, और ये थ्रू आउट पाकिस्तान, और इसका 50% मार्क्स पास करना बहुत ज़रूरी है। लॉ एडमिशन टेस्ट ऐसा है कि इसमें आपको ऐसे देना होता है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, ऐसे लिखना पड़ता है, ऐसे मैक्सिमम 200 वर्ड्स का, जो कि 15 मार्क्स का है, और 10 मार्क्स का पर्सनल स्टेटमेंट है। और MCQs जो है वो 20 MCQs इंग्लिश के हैं, और जनरल नॉलेज के 20 MCQs है, 10 इस्लामिक स्टडीज़ के है, पाक स्टडीज़ के भी 10 है, और उर्दू के भी 10 है, और मैथमेटिक्स के भी मेरे ख्याल से 5 है। और ये टोटल इसके मार्क्स जो है 100 है, और 50 पास करना होगा। सो जिसने फिर लॉ लेट पास किया, तो फिर उसके लिए फिर आपने किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है 5 ईयर BA LLB। अच्छा, इसमें ये है कि आपने फिर HSC साइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। मेरे ख्याल से 500 इसकी फ़ीस है, मतलब ये टाइमली चेंज होता है, उसमें आपने देखना होगा, और आप फिर इस टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। इस टेस्ट में 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। एक बार फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि 50% मार्क्स आउट ऑफ 100 ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह आप इसको ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं लॉ के स्कोप के बारे में, जो कि मैं इस वक्त सबऑर्डिनेट कोड का एडवोकेट हूँ, तो इसीलिए लिटिल बिट मुझे थोड़ा बहुत इसका स्कोप के बारे में पता चला है। BLLB के बाद आप प्रैक्टिसिंग लॉयर भी बन सकते हैं, और आप इसकी बड़ी अच्छी खासी स्कोप है। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं, आप एक अच्छे मजिस्ट्रेट भी लग सकते हैं। मतलब इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसके इनिशियल में 2 इयर्स फॉर मजिस्ट्रेट, अभी रिसेंटली
انہوں نے نیا رولز بنایا ہوا ہے. تو اس میں آپ آگے بڑے مطلب بیرسٹر بھی آپ بار اطلاع بھی کر سکتے ہیں. آپ لندن جا کر 3 سال کی بار اطلاع بھی کر سکتے ہیں. آپ LLM بھی کر سکتے ہیں. تو LLB کی بہت زیادہ اسکوپ ہے. جتنے بھی میں کہہ سکوں, آپ جرنلسٹ بھی بن سکتے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آپ ایک سوشل انجینئر ہے اور آپ ایک سوشل ڈاکٹر ہے, تو LLB کے بعد آپ ایک اچھے اسکوپ سے جتنے بھی, جیسے آپ سینئر ہوتے جاؤ گے اسی طرح آپ کے لیے پوسٹ کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملے گی, بہت زیادہ. جیسے کہ ایڈوکیٹ جنرل ان ہائی کورٹ, یہ تو مطلب بعد میں ہے. لاء کے پروفیسر بھی بن سکتے ہیں, آپ پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں, اور جب آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ آپ جسٹس بھی بن سکتے ہیں. تو اسی طرح اس فیلڈ میں جتنا مطلب آپ اس میں ٹائم اسپینڈ کرو گے اتنا ہی زیادہ آپ کی اچھے پوسٹ پہ آپ آئیں گے. آپ ایک اچھے پولیٹیشین بن سکتے ہیں. آپ ملک کی مطلب وہ اچھے پولیٹیشین کے تھرو آپ بڑی چینجنگ لا سکتے ہیں. تو یہ سارے اسکوپ لاء کے ہے. آپ مطلب میں جتنی بھی بات کروں تو مطلب اسکوپ کے بارے میں شاید 1 گھنٹے بھی بات کر سکتا ہوں. اس کی بات کرنے پر آربیٹریٹر بھی بن سکتے ہیں, جج بھی بن سکتے ہیں, بہت سے زیادہ اس کی مطلب بہت وسیع فیلڈ ہے. تو اسٹوڈنٹ کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, اور جو LLB اس وقت کر رہے ہیں ان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے اپنی فیلڈ میں, اور آئیے اور پریکٹس کیجیے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ ٹاپ از آلویز ایمپٹی. جو ٹاپ ہے وہ ہمیشہ ایمپٹی ہوتا ہے, جیسے میں نے سنا ہے. تو ٹاپ پہ ہر کوئی اگر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جگہ ہے, ابھی بھی جگہ ہے, فیلڈ میں جگہ ہے, یہ نہیں کہ صرف LLB یا BLLB کرنے کے بعد. تو یہ ہے LLB کے اسکوپ. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے سن رہے ہیں تو ان کو شاید یہ پتہ چلنا چاہیے کہ LLB کی اسکوپ کیا ہے. اور اگر میں یہ بتا دوں کہ عموماً اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی مطلب اچھی LLB کہاں سے کی جاتی ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ اچھے LLB کر سکتے ہو, کس طرح آپ اچھے LLB کر سکتے ہو. یہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس بھی انسٹیٹیوٹ میں ہوں گے, آپ پڑھ رہے ہو یا آپ مطلب محنت کر رہے ہو تو آپ اچھے LLB کر سکتے ہو. تو ویسے اس کے لیے بہت سے زیادہ انسٹیٹیوٹس ہے. کوئٹہ میں یونیورسٹی لاء کالج, زرغون لاء کالج اور سٹی لاء کالج, اور ابھی ریسنٹلی بیوٹمز نے بھی اناؤنس کیا LLB. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کی اچھی ہے. ہاں, جو پرانا کالج ہے جن کے نام ہے, جیسے کہ یونیورسٹی لاء کالج سے ابھی سٹنگ جسٹس بھی یونیورسٹی لاء کالج سے آئے ہوئے ہیں, جتنے بھی جسٹس صاحبان ہیں اور ججز ہے, اور یہ ULC سے بھی آیا ہے. اور آؤٹ آف پروونس آپ قائد اعظم یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسلامک یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اسی طرح باولپور میں بھی ایک اسلامیہ یونیورسٹی ہے. فاطمہ جناح وومین یونیورسٹی بھی لاہور پنڈی میں ہے, فیمیلز کے لیے اسپیشلی. تو پشاور میں بھی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے, اسلامیہ کالج پشاور میں بھی ہو سکتا ہے, سندھ جامس شیروں میں بھی ہو سکتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی لاء کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں سے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں. تو یہاں پر اگر واپس ہم بلوچستان میں آ جائیں تو بلوچ سائڈ میں کافی سبی میں لاء کی ایک کالج ہے, وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. پشتون بیلٹ میں آ جائیں تو پشین لاء کالج میں بھی آپ BLLB کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے کافی زیادہ کالجز موجود ہے پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان میں. تو یہ یونیورسٹیز ہے. تو یہ انفارمیشن تھوڑا سا یونیورسٹیز کے بارے میں نے بتا دیا. تو جیسے آپ کی مرضی, پھر جس یونیورسٹی میں آپ جاؤ گے اللہ کرے آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. اور یہ بہت اچھا پروفیشن ہے, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا کہ لیٹ اور LLB اسکوپ کے بارے میں. ویسے LLB کے تو بہت بڑا اسکوپ ہے, یہ تو میں نے صرف ایک چھوٹا سا جھلک مطلب ایک چھوٹا سا انفارمیشن اس LLB کے بارے میں دیا. اس کے بعد لاء گیٹ بھی ہوگا LLB کے بعد, وہ بھی ایزی ہے, اتنا مشکل تو میرے خیال سے نہیں ہے. میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا تو سمجھ لیجیے ایزی ہے. تو آگے پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کافی ایک سول
लॉयर के साथ हो जो सिविल प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह सिविल लॉ की मतलब सिविल लॉ जो की प्रैक्टिस करते हैं, सिविल प्रैक्टिस, तो क्रिमिनल प्रैक्टिस पे हम भी एक कॉफ़ी का सेशन रखेंगे। और इसी तरह सर्विस ट्रिब्यूनल जितने भी आगे हमें मतलब अच्छा लगे कि किस के साथ सेशन रखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि कॉफ़ी विद सीनियर एडवोकेट्स हो जाए, ताकि मुझे भी उनके साथ बैठने के साथ थोड़ा मुझे ख़ुद इन्फॉर्मेशन मिल जाए और इस चैनल के थ्रू आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर आएंगे, बातें करेंगे और कॉफ़ी भी पिएंगे, लंच भी होगा इंशाल्लाह, डिनर भी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू और थैंक यू।